جی چلے جی طیب صاحب ہاں چلے بات کریں. جی اللہ کا احسان ہے. ریفائر صاحب بات کریں. پہ بات کر لو. نہیں نہیں خاموش صاحب ذرا کیا بات کریں فون کی. اچھا علی اصغر صاحب آپ لگتے ہیں. ہاں ہاں میں لین دوں. چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا ہاں پہلی بات تو یہ علی اصغر صاحب موضوع آپ کو معلوم ہے سامنے کرام آپ حضرات بھی سماعت کرنا ہے. موضوع رہے گا رام کرشن کس کے نبی. موضوع یہ رہے گا اور شرائط کیا رہیں گی علی اصغر صاحب اگر آپ نے بیان کرنی ہے تو آپ بتا دیں اور پہلے بتا دیں کتنے منٹ کی ٹرن رہے گی. جی شرائط یہ رہے گی کہ آپ کا موضوع اور آپ کا دعویٰ آپ کے اصول کے اگر خلاف ہوا تو آپ کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے. موضوع میرا نہیں ہے. کس کا ہے؟ یہ موضوع آپ نے 2 مرتبہ جو اس پر گفتگو کی ہوئی ہے. ہاں میں نے کل بھی یہ بات آپ کو کہی تھی. جی صادق بھائی سے اور ایک اور ہمارے بریلوی بھائی سے جس کو آپ نے اپلوڈ کر رکھا ہے یوٹیوب پر. ہاں تو میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اس پر بات کرنی ہے کہ رام چندر اور کرشن جی کس کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے ببانگ دوہل اس آڈیو کو چڑھوایا ہے اور یہ بات یہی ہے کہ بریلویوں کے جو ہے رام کرشن نبی ہیں کہ بریلوی رام کو اور کرشن کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو دعویٰ تو آپ کی طرف سے ہو گیا. میں کس بنیاد پر کہا تھا؟ ٹھیک ہے وہ بعد میں آپ دلائل پیش کیجیے. نہیں میری بات سنو. دیکھو شرائط طے ہو رہی ہے. آپ میری بات کا رد نہ کریں. آپ گفتگو کا آغاز نہ کریں. میری بات کا رد نہ کریں. آپ میرا بھی کچھ بولنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جو بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں. میں بول رہا رد کر رہے ہیں. آپ کیوں رد کر رہے ہیں؟ بات رام چندر کرشن پر بات اس لیے چلی تھی. آپ کا جلال الدین اور نور حسن دونوں لائن پہ تھا. جلال الدین نے خود بات چھیڑ دیا. اس نے تم رام کرشن چندر جی کے تم بندے ہو. ٹھیک ہے. تمہارا وہ نبی ہے. تم اس کے امتی ہو. بات اس نے چھیڑی تھی. ٹھیک ہے. جب بات وہ چھیڑی تو جواب دینا میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب میں جواب دینے لگا تو فون کاٹ کے بھاگ گئے دونوں. ٹھیک ہے. بات تو یہاں پہ چل رہی تھی. میں نے دعویٰ نہیں پیش کیا تھا. انہوں نے چیلنج کیا تھا. الزام عائد کیا تھا انہوں نے. اس پر بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو اصل مقصد بات یہ رہی ہے نہ کہ وہ مناظرہ کا کوئی اصول طے تھا نہ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا. جب انہوں نے الزام لگایا تو آپ کے گھر سے میں نے چیز ثابت کیا. میرا مناظرہ کا موضوع یہ نہیں تھا. اب جب مناظرہ آپ کریں گے تو شرائط طے ہوگی اور شرائط کے تحت آپ کا اصول اگر آپ کا دعویٰ آ جائے گا آپ مناظرہ کر لینا. اور اگر مناظرہ نہیں کرنا ہے آپ کو گفتگو ہی کرنی ہے وہ حساب سے بات کر لیں. پھر ہم تو چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو جائے اور مناظرہ اصول آپ اپنے مسلک کے اصول کے اندر رہ کر دعویٰ پیش کریں گے. میں اپنے مسلک کے اصول کے اندر رہ کر کے میں آپ کے جواب کا دعویٰ کا میں رد کروں گا تنقید کروں گا یا جواب دوں کچھ بھی کروں گا. ٹھیک ہے. چلے بولیں آپ. جی 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 ہاں سامنے اکرام آپ نے ان کی اس گفتگو کو سماعت کیا. یہ جناب دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے علی اصغر صاحب سوشل میڈیا پر بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی تھی صوفی صاحب سے یا پھر صادق صاحب سے یا کسی اور صاحب سے جو بھی گفتگو ان کی ہوئی تھی. وہ حالانکہ تمام گفتگو آڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ بریلویوں کے نزدیک رام یا لکشمن وغیرہ نبی ہیں. آپ حضرات سن لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ میرا یہ قطعاً دعویٰ نہیں کہ بریلویوں کے نزدیک رام اور لکشمن نبی ہیں. یہ دعویٰ ان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم پر الزام لگایا تھا آپ کے صوفی صاحب نے یا کسی نے کہ دیوبندی حضرات جو ہے نا رام چندر وغیرہ کو نبی مانتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے دعوے کا خود رد کر دیا کہ میں نہیں کہتا کہ بریلوی رام چندر وغیرہ کو نبی مانتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سامنے اکرام مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری. یعنی یہ خود بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے کہ یہ ہم پر بریلویوں پر الزام لگاتے ہیں کہ بریلوی رام وغیرہ کو نبی مانتے ہیں. الحمدللہ سامنے اکرام یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ اب انہوں کا یہ کہنا کہ جناب ہمارے احباب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات جو ہیں رام لکشمن وغیرہ کو نبی مانتے ہیں. تو ان کا تو دعویٰ انہوں نے اپنا دعوے کا خود رد کر دیا. اس کے بات اور ہے انہوں نے کئی آڈیو اس تعلق سے چلائیں اور لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ دیکھو بریلوی جو ہے نا رام وغیرہ کو نبی مانتے ہیں. حالانکہ اس کی ترقی خود آج کر چکے. ایک بات. دوسری بات یہ رہی بات یہ اب ان کو میرے دعوے پر بات کرنی ہے تو چلیں میں تیار ہوں انشاءاللہ العزیز. میں دعویٰ پیش کیے دیتا ہوں پھر ہم آگے شرائط پر بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اصغر صاحب بات کریں. اب میں بولوں
हाँ हाँ बात करें। सामीन देखें, इनकी दरोगोई और किस्ब बयानी को आप जरा गौर से समाप्त करें, वॉइस को पीछे ले जाएं। इन्होंने कहा कि मेरे मुतालिक कि मैं नहीं कहता कि तुम्हारा रामचंद्र कृष्ण तुम्हारा नबी है, नवाज बिल्ला मिन जालिक। इतना बड़ा झूठ, सरी साफ झूठ, अलल ऐलान झूठ, और इसको यूट्यूब में चढ़ा करके सब तक फैलाएंगे। मैं अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किया कि मैं नहीं कहता, बल्कि मुनाज़रे में गुफ्तगू में दावा पहले होता है। जो मुद्दई होता है वो जो दावा पेश करता है मुद्दई होता है, मद्दे मुकाबिल जो है मुद्दा अलय होता है। तो उसने दावा पेश किया, अब जो मैं पेश करूंगा उनका अकीदा, वो मेरा दावा नहीं होता। ये इतने बड़े मुनाजिर कहलाते हैं, चैलेंज करते हैं, लेकिन इतना पता नहीं है कि मुद्दई कौन है, मुद्दा अलय कौन है। अरे इस तरह गुमराह करोगे लोगों को, किस बयानी दरोगोई के साथ इस तरह मुनाजरा करोगे, झूठ बोलकर चैनल चलाओगे, झूठ बोल करके अपने बातिल की सच्चाई के साथ हक्कानी साबित करने की कोशिश करोगे, हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मेरा धर्म जो है ये नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये हक है। इस तरह साबित करोगे अपने धर्म को। मेरा अल्फाज साबित करो, मैंने ये कहा है कि मैं नहीं कहता तुम्हारा नबी वो है, ये अल्फाज साबित करना है तुम्हें। तुम झूठ क्यों बोला? तुमने झूठ से काम मत लो। जो अल्फाज मैं इस्तेमाल करूंगा वही अल्फाज तुम इस्तेमाल करना, जो अल्फाज तुम इस्तेमाल करोगे मैं उसे दोहराऊंगा। इस तरह झूठ से अपनी शोहरत मत कमाओ, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। रिफायत साहब, ये झूठ किस बयानी लोग समझते हैं, हर वॉइस में, हर मौजू गुफ्तगू की इसमें तुमने झूठ बोला है मेरे ऊपर कि अली असगर ने ये बोल दिया। इतना झूठ, जब तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है क्यों आते हो मुनाजरा करने के लिए? झूठ का सहारा लेकर के अपने फतह का ऐलान करोगे, अपने मजहब का ऐलान करोगे। सामीन, मैंने ये बात कही है, उसने दावा किया था जलालुद्दीन ने कि तुम रामचंद्र कृष्ण कन्हैया की उम्मती हो, दावा उसका था। अब दावा जब एक आदमी दावा पेश कर देता है, दूसरा आदमी दावा नहीं पेश करता, दावा पे दावा पेश करता है वो, ठीक है। जब उसने पेश करके कहा तो मेरी जिम्मेदारी थी मैं उनके घर से साबित करूं कि तुम्हारा नबी ये है, तो हम पर इल्जाम आयद करते हो। अब उसने क्या किया था, उसने एक कोई वीडियो है यूट्यूब के अंदर, जो ये कोई मुफ्ती इलियास है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुतालिक मैंने अखबार के जरिए से, वो तो वीडियो पे पेश किया ना, खबर के जरिए से, मैं भी खबर के जरिए से और उनकी कई किताबों, मोतबर किताब के जरिए से मैंने साबित किया था कि आपके यहाँ रामचंद्र और कृष्ण का नबी पैगंबर माना जाता है। मैंने ये कहा था। और ये बोल रहा आज तुमने दावा पेश कर दिया कि तुम्हारा यह हमारे मुतालिक तुम्हारा यह दावा नहीं है। मैंने कब कहा? दलील मौजूद है ग्रुप के अंदर, यूट्यूब के अंदर चैनल में मौजूद है, मैंने साबित किया तुम्हारे घर से। तो तुम्हारा जलालुद्दीन ने यूट्यूब से साबित करने की कोशिश की और मैंने रद्द किया कि मुफ्ती इलियास के मुतालिक कई उलमा ने रद्द किया है कि आदमी हमारा आदमी नहीं है, ठीक है। मैंने रद्द किया उसका और मैंने साबित किया उसके दावा का रद्द करके कि तुम्हारे यहाँ नबी कहलाता है। इस तरह झूठ बोलोगे? मैंने ऐसा कहा? क्या कह रहे हो यार? इसलिए मैं कह रहा हूँ शराइत तय होगी कि तुम जो भी मौजू पेश करो, अगर तुम मुनाजरा करना चाहते हो तो, और ना बकवास अगर करना तो बात नहीं है, शराइत कोई नहीं होती बकवास के अंदर। हाँ, अगर मुनाजरा करोगे, तुम्हारा दावा तुम्हारे वसूल के तहत अगर आ जाएगा बस हम गुफ्तगू करेंगे, और तुम्हारा दावा, तुम्हारा इतराज तुम्हारे वसूल के खिलाफ हो, तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी। ये शराइत, पहली शराइत है। दूसरी शराइत ये है, 2 मिनट तुम बोलोगे, उसके बाद जब तुम्हारा 2 मिनट हो जाएगा मैं बोलूंगा, दरमियान में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, किताब का हवाला मांग सकता है, किताब भेजो भाई, इतना कर सकता है, ठीक है। ये 2 शराइत तो है ही है। और दूसरी बात, 25 मिनट के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी, 25 से 26 मिनट के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी, ठीक है। अगर गुफ्तगू होगी तो 29 मिनट में रिकॉर्डिंग को कटिंग किया जाएगा, 29 मिनट में फिर दूसरी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, हमारे चैनल से तुमने हमारी वीडियो से तुमने ये वॉइस चोरी की, वॉइस चोरी करके तुमने अपने इसमें डाला चैनल के अंदर, और बहुत डिंगे मार रहे हो, और तुमने खुद तस्लीम किया तुमने चोरी किया है चैनल से वॉइस को। अरे इस तरह काम चलाओगे यार? तो 2 शर्त मेरी है, 2 शर्त मेरी तरफ से है। 5 मिनट हो गए बोलते हुए, 2 शर्त मेरी है। चलो मौजूद सामने इकराम, आपने इनकी इतनी लंबी तकरीर को सुना और इसमें इन्होंने एक भी काम की बात ना कर सिर्फ मुझ पर इल्जाम आयद किए, बड़ी ही मकरो फरेब से इन्होंने काम लिया। सामने इकराम, इन्होंने इस गुफ्तगू में भी आपने सुना होगा, इन्होंने एक बात फिर से कही कि मैं मुद्दा अलय हूँ, यानी मुद्दई नहीं हूँ। यही बात इनकी पहली की वीडियो में आप खुद कीजिएगा। सामने इकराम, इन्होंने कहा मैंने झूठ बोला है, मैं कह रहा हूँ जिसने झूठ बोला उस पर लानत है, ठीक है।
पहली गुफ्तगू में भी सामीन आप सुनिएगा, इन्होंने कहा कि मैंने दावा नहीं किया, और इसमें भी इन्होंने ये बात की है कि मैं मुद्दा अलई हूँ, मुद्दई नहीं हूँ। यानी कि देवबंदियों का ये दावा है ही नहीं कि बरेलवी हजरात जो हैं राम या कृष्ण वगैरह को अपना नबी मानते हैं। ये बात इनके इस मुद्दा अलई लफ्ज ही इस बात का एतराफ कर रहा है कि इनका बेबुनियाद ये सिर्फ इल्जाम है बरेलवियों पर कि बरेलवी राम चंद्र कृष्ण वगैरह को नबी मानते हैं। इल्जाम के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मैं मुद्दा अलई हूँ, मुद्दा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने पूरी बातें इन्होंने ऐसी बयानी की ये मौजूद से हटकर के यूट्यूब चैनल पर सस्ती शोहरत हाथ पे हामिल हो, ये करते हो वो करते हो। भाई हर एक देवबंदी अपना एक अलग यूट्यूब चैनल लेके बैठा हुआ है। भाई इस बात को जहन में आप क्यों नहीं रखते? आपके खुद का यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपने एक नया चैनल बनाया हुआ है कॉल मुनजरा, देवबंदी खंजर, मुफ्ती मसूद हो या जितने भी आपके मौलाना मौलवी वगैरह हैं, तमाम अपने सोशल मीडिया पर अलग अलग चैनल लेके बैठे हुए हैं। तो उन पर लगातार क्यों नहीं? सिर्फ बरेलवी आपके पेट में दुखते हैं, क्योंकि बरेलवी जब हक बयान करते हैं, बरेलवियों के जरिए जो हक अवाम तक पहुंच रहा है, तो वो आपके पेट में दर्द कर रहा है। ये दोहरी पॉलिसी क्यों? एक बात। दूसरी बात, ये सामने इकराम इन्होंने वही बात की जो मैंने यूट्यूब पर वो अपलोड कर दी है कि मैंने अपलोड कर दी है। तो जनाब एक बात, आपने जब अपलोड कर दी है, सिर्फ वही नहीं, सूफी साहब की गुफ्तगू आपने कई एक से उसके बाद बात की है। ये आपने लोगों को जहन देने की कोशिश की है कि बरेलवी जो हैं रामचंद्र वगैरह को नबी मानते हैं। तो अगर आपका ये दावा ही नहीं और आप कह रहे हैं कि मैं मुद्दा अलई हूँ, मुद्दा ही नहीं, तो जनाब आपने शादिक भाई और एक और बरेलवी भाई से ये बात मैंने कल भी जिक्र की थी, तो बात क्यों की इस टॉपिक पर? दूसरी बात ये सामने मैंने जिक्र किया, अगर आप चलें कहते हैं कि मैं मुद्दई नहीं हूँ, मुद्दा अलई हूँ, और ये देवबंदियों का ये दावा है ही नहीं कि बरेलवी रामचंद्र वगैरह को नबी मानते हैं, सिर्फ इल्जाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो मैंने इनसे कहा था अपने टर्म में कि चल मैं दावा पेश किए देता हूँ। उसके मुतालिक भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में कहा इन्होंने शर्त रखी कि 2 मिनट की टर्म रहेगी। बस हो गया 3 मिनट, हो गया 3 मिनट आपका, मतलब गुफ्तगू का आगाज हो गया। तो 3 मिनट खामोश रहो। 5 मिनट बोल के खामोश नहीं कराए, बात पूरी हो जाएगी। नहीं खामोश रहो, 10 मिनट बोलोगे, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश कराना, 5 मिनट मुझे खामोश कराना, मुझे खामोश कराना, ठीक है? क्या है मुझे खामोश कराना, तुमने खामोश क्यों नहीं किया? तुमने खामोश क्यों नहीं किया? तुमने खामोश क्यों नहीं? रखो तुम्हारी मर्जी, भागना है भागो, ये देख राम, ये देख ले 5 मिनट नहीं, 3 मिनट हुए थे। खामोश रहो, मुनाजिर है, खामोश रहो, आप खुद फैसला कीजिए। तुम्हें बोलने का मौका दूंगा, खामोश कर रहे हैं, मेरे बात पूरी होने दे रही है सामीन, ये मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। काम करें, काम करें, अगर मेरी बातें आपको नहीं रहती हैं तो काफी पेंसिल ले लें और मेरी बात पॉइंट आउट कर लिया। खामोश रहो, समझ आ गई? खामोश रहो, तुम्हारा हो गया। सामीन देखें ये बोल रहा है कि मेरा, सामीन देखें इसने बोला कि मेरा दावा नहीं है। देखो सामीन देखें ये बोल रहा है मेरा दावा ही नहीं है, फिर बोल रहा है तुमने दावा पेश किया था। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो यार, खामोश रहो यार, खामोश रहो। सामीन देखें इसने पहली बात ये बोला, अरे खामोश रहो, अरे खामोश रहो। 3 मिनट 12 सेकंड तुम्हारे हो गए, 3 मिनट 12 सेकंड हो गए। हाँ तो भाई बात पूरी कहूँ, ये मेरी तो 10 मिनट बोलोगे, 10 मिनट बोलोगे, भाई मैं बात तो कम से कम कंक्लूड कर लूँ। 10 मिनट बोलोगे यार बंदे, 10 मिनट बोलो, कितने 10 मिनट बोलोगे, 10 मिनट बोलोगे, क्या है शरायत के साथ को सुनते 10 मिनट बोलोगे आपने, तुमने खामोश क्यों किया? आप आपके रखते हैं 10 मिनट बोलोगे तुम, नहीं आप रखते हैं, छोड़ो भाई बात, 10 मिनट बोलोगे, बस बात हो गई, 10 मिनट बोलोगे, आपकी सुनी है, बस अब बचना होगा। अब मुझे बोलने दो, तो मैं 3 मिनट 12 सेकंड बोल दिए, 3 मिनट 12 सेकंड बोल रहे तुम्हें, खामोश रहो। तुम्हें खुद नहीं चढ़ी, तुम्हें खुद नहीं चढ़ी मुनाजरा करने की, हमें खुद नहीं, चलो ठीक है। देखो सामने देखें, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, नाम लगाते रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, चीखो मत, चीखो मत, तुम्हारे करतूत है, तुम्हारे सामने किया जा रहा है। अरे खामोश रहो मैदान में, तो तुम्हारी, अरे खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। सामीन सबसे पहला झूठ इसने बोला, एक तो ये पहले बोला कि तुम्हारा दावा नहीं है, फिर बोल रहा है हमारे साथी के सामने तुमने दावा पेश किया, ये मुनाफिकत। पहले बोला तुमने दावा नहीं पेश किया, दूसरी बात ये बोल रहा है तुम्हारा कौल मुनाजरा तुम्हारा है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन जरा बोलना, जोर से बोलना ताकि लोग सुने। कौल मुनाजरा चैनल जो मेरा है ही नहीं, ठीक है, झूठ बोला इसने। ये इसी परेशानी में घुट घुट के मर रहे हैं ये लोग, शायद वो चैनल मेरा है। तीसरी बात ये है
کہ اس نے بولا میرا دعویٰ کرشن کنہیا کے متعلق، میں نے بار بار بول دیا کہ اس نے یہ چیلنج کے دعویٰ کیا تھا تمہارا نبی یہ ہے، تو سامعین میں وہ بول رہا ہے تمہارا الزام ہے، حالانکہ یہ سنتا نہیں ہے اور یہ دلائل دیکھتے نہیں. جب ان کی کتاب کا نام آتا ہے نا سامنے، یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان بھی بند کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ پتہ ہے ان کی کتاب اگر سامنے آ جائے گی، ان کا جو کچا چٹا ہے نا، کالے کرتوت سامنے آ جائیں گے. میں نے نور العرفان سے پیش کیا تھا، صفحہ نمبر، پارہ نمبر سب بتایا تھا میں نے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض مشرکین بھی آپ کو کرشن کہہ کر آپ کا احترام کرتے ہیں. مجھ سے خود ایک مذہبی ہندو نے کہا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہو انہیں ہم کرشن جی کہتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارجن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارجن کہتے ہیں. میں نے حوالہ، یہ لوگ سنیں تم الزام کیوں بول رہے ہو؟ سامنے بولنے نہیں دے رہا ہے، دیکھا سامنے دیکھ لیا، میں نے بولنا دیا تھا اس کو، یہ مجھے بولنے دے رہا ہے. اور میں نے یہ بھی پیش کیا تھا کہ تمہارا وصول یہ ہے کہ اگر کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی گستاخانہ عبارت کو کتاب کا حصہ بنا کر شائع کرے اور مقصود اس کی تردید کرنا نہ ہو تو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہاں جو لکھا ہے کہ اس نے ایک متعلق اس کا رد نہیں کیا ہے، رد نہ کرنا تائید کرنے کی نشانی ہے. تو پتہ چلا ان کے یہاں جو ہے ارجن جو ہے یہ کیا ہے؟ نبی ہے. ٹھیک ہے، ارجن نبی ہے، بسم اللہ علیہ وسلم کو ارجن کہا. ٹھیک ہے، تو اب میں نے اور ابراہیم علیہ السلام کو کرشن کہا اور لکھ کر کے تردید نہیں کی، اور ان کا وصول یہ ہے تردید نہ کرنے کا ذمہ دار وہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہی ہے. تو اب میں نے ثابت کر دیا تھا کتاب سے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ تم نے الزام عائد کیا. کیا کوئی کتاب سے، معتبر کتاب سے، اگر نور العرفان تو ان کے حکیم الامت ہے، معتبر کتاب سے ان کا کوئی کرشن اگر نبی ثابت کر دے وہ الزام ہوتا ہے یا دلیل دے کر کے ان کو ان کا عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، الزام. اس طرح دروگوئی سے کب تک چلاؤ گے؟ کب تک چلو گے؟ اس طرح تمہارا دھرم ٹک نہیں سکتا. سچ بولو، سچ حق بولو. اور تم بول رہے ہو کہ ہم کتاب یہ چینل سے حقانیت پھیلاتے ہیں، سچ پھیلاتے ہیں. کسی کے ویڈیو سے وائس چوری کر کے اپنے چینل میں چلانا تمہارے یہاں حقانیت ہے، تمہارے یہاں سچائیت ہے، جبکہ تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ چینل سے تم نے چوری کیا ہے. تمہاری حقانیت یہی ہے، تمہاری سچائیت یہی ہے، کہتے ہیں تمہارا دھرم. دوسری بات، 3 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے چلو 3 منٹ میں آپ. ہاں سامعین کرام، آپ نے دیکھا انہوں نے پہلی ٹرن میں میری بات پوری نہیں ہونے دی، اب انہوں نے 3 منٹ کا جو ٹائم رکھا ہے ٹھیک ہو گیا، چلیں 3 منٹ کی بات ہے. سامعین انہوں نے آخر میں یہ بات کی ہے کہ میں نے یہ بات کہی کہ میں نے ان کے چینل چلی ہے. آپ حضرات نے اسی کے چینل پر چڑھی ہوئی آڈیو ہے، خود گفتگو کو سن لیں. میں نے بارہا کہا یہ اگر وہ آڈیو میرے پاس ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں، میں نے وہ 3 گھنٹے کا پورا مکمل مناظرہ چڑھایا ہے، اسکرین شاٹ لگا دیے ہیں. اور اس علی اصغر نے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ آڈیو تمہیں سینڈ کر دوں گا، لیکن اس کو اللہ کی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے وعدے پر یہ پورا کر چکے. آج وہ آڈیو اس نے سینڈ نہیں کی. حق تھا میرا چوری کریے، وہ حق تھا میرا اس آڈیو کو لینا، وہ حق تھا کہ تم نے اس کو آخر کیوں اپلوڈ کیا. یہ مختاری عیاری تو تم نے دکھائی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ سامعین اکرام، اتنے دیکھیں گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہوا اور یہ بھاگنے لگے کتب کی طرف ابھی صحیح. یہ تو حال ہے ان کا، یہ مناظرہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے کتب سے ثابت کیا ہے کہ ان کی جو نزدیک ہیں رام کرشن وغیرہ نبی ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے ثابت کیا ہے. تو سامعین اکرام یہ ان کا دعویٰ تھا یا کچھ اور تھا؟ آپ کچھ فیصلہ کریں، آپ کچھ فیصلہ کریں. عقل و شعور سامعین آپ حضرات رکھتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی یہ لوگ کٹی پھٹی بات کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو، اپنی ہی عوام کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. لیکن جب حقائق ہم سامنے جب میدان میں لاتے ہیں، منظر عام پر لاتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ حضرات دیکھی چلے آ رہے ہیں. اگر تمہارا دعویٰ ہی نہیں، تم نے کہا ہم نے ثابت کیا، بھائی جب تم نے ثابت کر دیا، تمہارے پاس اتنی مہارت تامہ حاصل ہے اس پر، تو بھائی یہ دعویٰ نہیں ہے تمہارا. ارے بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ چلے میں مدعی بنوں گا، میں دعویٰ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے بالکل واضح الفاظ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں تم اقرار کر رہے ہو کہ بریلوی جو ہیں بالکل قطعی طور پر الحمدللہ، میں جب بات آگے بڑھے گی تو میں ثابت کروں گا کہ بحمدہ تعالیٰ کہ ہمارا اور تمہارے درمیان کتنا فرق ہے اور رام کرشن حقیقی ہے، نبی کس کا ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ عزیز. اور ایک کتب نہیں، میں ایسے ایسے حوالے آج دوں گا لیے تمہیں نان یاد آئے گی الحمدہ تعالیٰ، جس کا تم انکار نہیں کر سکتے قیامت تک. ایسے اکابروں کے حوالے دوں گا، میں دکھاؤں گا کس نے کیا لکھا ہے. دیوبندی نے چندے لے کر غیر مسلموں سے کیسے دارالعلوم دیوبند تیار کیا ہے. میں بتاؤں گا تمہارے تعلقات کہ تمہارے تعلق کیسے ہیں
और हिंदू के देवी देवताओं से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं, कि किस किसने कहाँ कहाँ उसको पैगंबर माना है, किसने नबी माना है, यहाँ तक नानक जो है गुरु नानक उन तक को तुम्हारे उलमा अकाबिर ने उनको नेक्स्ट वाले ही नहीं अल्लाह का वली करार दिया है। तो सामने किराम ये गुफ्तगू का आगाज तो करते मुझसे इस टॉपिक पर, मैं बताऊंगा वो जो किताब ये लेकर घूमती है देवबंदियत वहाबियत की कादियानियत, क्योंकि वो इजाद ही कादियानियों की किताब है। ये गुफ्तगू का आगाज करें, मैं दावा लिखने के लिए तैयार हूँ, बयान करने के लिए तैयार हूँ इस मौजूद पर। हो गया टाइम, हो गया जनाब, हो गया टाइम, हो गया टाइम दुनिया में आप टाइम हो गया। बोले सामीन, सबसे पहली बात इसने कहा कि उसने जो चोरी किया है चैनल से, उसका चोरी करना उसका हक है। कुरान में लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरज हरजुन वला अलल मरीद हरज, ये 3 शख्स को यह हुक्म है। तो क्या रिफायत रजा अपने मुताल ये कह रहा है कि लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, वो अंधा है? क्या रिफायत अंधा है, बहरा है? क्या वो माजूर है जिस माजूरियत की बुनियाद पर शरीयत ने चोरी का हक दिया उसे? उसने कहा मेरा हक है। अली असगर ने दावा किया, वादा किया था, तुम भी तो वादा किए थे, तुमने भेजा? मैंने बोला दो 59 मिनट की जो वॉइस है तुम मुझे भेजो, उसने नहीं भेजा। ठीक है, क्योंकि 16 MB से ज़्यादा जो है वो ग्रुप में शेयर नहीं होती, इसलिए मैं कहा तुम भेजो। तो अगर वो भेज देगा तो मैं भी शेयर कर सकता था। उसने वादा किया था, कहने मैं वादा करता हूँ, मैंने वादा का जुमला इस्तेमाल नहीं किया था कि मैं कहना इंशाअल्लाह भेजूंगा। जब तुमने नहीं भेजा तो मैं क्यों भेजूं? ठीक है, तुमने वादा, तुम्हारा उस वॉइस के अंदर तुम्हारा वादा मौजूद है, मुनाजरा जो हुआ था हिफ्ज़ुल इमाम पर तुम्हारा जुमला मौजूद है, तुमने वादा किया था, मैंने कहा इंशाअल्लाह भेजूंगा। तो जब तुमने नहीं भेजा मैं क्यों भेजूं? ठीक है, अब वो अलग चीज है कि वो किस तरह वहां पे गया, वॉइस किस तरह गई। तुमने कहा चोरी करना तुम्हारा हक है चैनल से। दूसरी बात, तुम कह रहे हो तुम्हारा दावा नहीं है, तुमने हवाला दे दिया, तुमने तस्लीम किया, मैंने हवाला दिया है। तुमको पता नहीं है जब कोई सामने वाला दावा पेश करता है उसके मुकाबले में दावे की तनक़ी होती है, दावा नहीं होता। तुम मुनाजिर हो हैं, तुम तो खुद अपने आप को रुस्वा कर रहे हो अपने लोगों के सामने। दावे के बाद दावे की तनक़ी होती है, न कि दावा होता है। तो मैंने अपनी तनक़ी में तुम्हारी किताब से साबित किया था, ये हवाला भी मैंने दिया था मकाबिसुल मजालिस से, कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी, उसके बाद लिखा है कि आपने फरमाया कि तमाम अवतार और ऋषि लोग अपने आप अपने वक्त के पैगम्बर नबी थे और उनमें से हर एक के पास किताब है। ये हवाला भी मैंने दिया था। और ये मोतबर कैसे हैं? तज़किर अकाबिर सुन्नत जो है अब्दुल हकीम शरीफ कादरी, उसमें ये बात लिखा है, बहर मारिफत हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फारूकी चिश्ती कुद्दसा सिर्रहू चाचड़ा शरीफ, इसको मोतबर माना है। ये अब्दुल हकीम शरीफ कादरी की तकरीर जो है हुसामुल हरमैन में मौजूद है। दूसरी बात, इसने एक बात बोली चंदे के मुताल्लिक, तुमको बताऊंगा दारुल उलूम के चंदा लेके जो है बनाया है, दारुल बनाया हिंदू चैनल के, ये मेरे पास फतवा यूरोप है, मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी की किताब है। उसने लिखा है हिंदू के सामान से इफ्तारी करना जायज है। लिखा है उनकी बनाई हुई, खामोश रहो, उनकी बनाई हुई चीजों के इस्तेमाल या खुदकुनी के खाने में कोई हरज ममानत नहीं। अरे खामोश रहो भाई, खामोश, 3 में से हो गए, 7 सेकंड ऊपर हो गए, क्या क्यों चिख रहे हो? 7 सेकंड 11 सेकंड ज्यादा होगा। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। 21 मिनट हुए थे, 21 मिनट हुए थे, 2 मिनट हुए, 2 मिनट हुए, 2 मिनट। खामोश रहो, लोग सुन लेंगे, लोग सुन लेंगे, वाइस पूछ लेंगे मेरा कितना मिनट हुआ है। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, आमीन आमीन आमीन, खामोश रहो, आमीन बोल दिया, खामोश रहो, आमीन बोल दिया, खामोश रहो, खामोश रहो, आमीन बोल दिया, 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 खामोश आप खामोश रहो, अब तो खामोश रहो, हो जा, मेरा वक्त है। अब नहीं तो तुमने बस किया है, मेरा वक्त तुमने लिया, मेरा वक्त तुमने लिया है, मेरा वक्त तुमने लिया है, मेरा वक्त तुमने लिया है। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। सामने मेरे पास किताब है, गुलाम लिख रहे हैं गैर मुस्लिम की पकड़ाई हुई चीजों के मुताबिक अगर अहम फतवा वरूद का काम खाना दुरुस्त है। आगे लिखा है हराम और शक के वक्त अहले वरूद के साथ है, मुसलमान की पकाई बोल देने इसकी हालत खराब हो चुकी है, इसकी हालत कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूँ, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूँ, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मैं खोल रहा हूँ। रफ़ा हाजत इसका मुसन्निफ है मौलाना रुकनुद्दीन, इसका मुसन्निफ है मौलाना रुकनुद्दीन। हवाला
तेरे पास किताब है ना, तेरे पास किताब है। हवाला मांग रहा हूँ मैं। ये तकलीफ किसने दिया? हवाला भेजो। किसने जमा किया है? मैं हवाला मांग रहा हूँ। जमा किसने किया है? शरारत तय है, इसको जमा शरारत किया तय है कि हवाला भेजो। जमा हवाला भेजो, हवाला भेजो, हवाला भेजो, गुफ्तगू का आगाज नहीं हुआ है, हवाला भेजो। इसकी बौखलाहट देख ले। अरे हवाला मांग रहा हूँ, इसके मांग रहा हूँ, इसके मांग रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, मुझे बयान कर रहे। इसके इस किताब का मुसन्निफ जो है रुकनुद्दीन है। हवाला आप ये ऑडियो के साथ में चेन लगाऊंगा। हवाला नहीं, हवाला भेजो, हवाला ये पूरी देवबंदी ख्वाजा साहब की कसम है। अरे हवाला भेज। दामन यूं कहते हैं, हवाला देखो 5 मिनट से नहीं भेज रहा है, झूठ बोल रहा है, दरोगे से काम रहा है। हवाला सेंड कर दिया मैंने तुझे सामने, इस ऑडियो के साथ ये हवाला लगाऊंगा। इस किताब का तरतीब हवाला भेजो, नहीं आए पूरी जमात हवाला भेज। पहुंच गया देख लिया, बोल लेते मुझे। नहीं आया, नहीं अभी तक नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोल रहा है, नहीं आया, झूठ बोल रहा है, चेक कर ले, झूठ बोल कर लोग नहीं करेगा। चेक कर ले, मेरी बात होने दे आप। पहले हवाला भेज, हवाला पहले भेज, हवाला भेज। पहुंच गया? नहीं पहुंचा, झूठ बोल रहा है। तुझे सामने किताब है हिंदुइज्म, सामने मुसन्निफ है मौलाना अब्दुल मजीद। हवाला झूठ बोल रहा है, सामने झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हवाला भेज। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो उस पर हवाला झूठ बोल रहा हो। अब हवाला नहीं, झूठ बोल रहा है, आ जाएगा अभी देख। मैं स्टेज शॉट लगा दूंगा, हवाला मेरे पास पहुंचा नहीं है। पहले हवाला रुकनुद्दीन है। हवाला अबे जाहिल चेक कर ले, पहले हवाला कर। अब ये हिंदुइज्म में भी पहले हवाला, पहले हवाला, पहुंच रही है। पहले हवाला ले, सुन ले अब पहले हवाला, मत। हवाला पहले मैं भी देखूं, तुम भी देखो, फिर देखो मैं। हाँ, हिंदुइज्म भी तेरे पास हवाला, हिंदुइज्म भी तेरे पास गया, हवाला हिंदुइज्म मेरे पास पहुंच गया बेटा, पहुंच गया। अब तू आंखें फाड़ कर देख ले उसे जाके, नहीं आया, पहुंच गया तेरे पास। रुक, मैं देख रहा हूँ, रुक। अब चेक कर जाके। नहीं आया, सामने झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लाना तो उसी इंसान को जो झूठ बोल रहा हूँ। मैं स्क्रीन शॉट निकाल कर अभी आपको इस ऑडियो में लगाऊंगा। मेरे पास टिक हो गया है, पहले हवाला भी है सेंडिंग का। झूठ मत बोल। अरे मैंने तुझे डबल निशान आया तेरे पास, डबल निशान आया, डबल निशान आया तेरे पास, तू देखेगा नहीं, डबल निशान आया तेरे पास। झूठ कितना बोलता है तू? मेरे पास पहले झूठ, सिंगल निशान मेरे पास आ गया है, नहीं आया, निकाल। सिंगल निशान मेरे पास आ गया। सामने ये किताब है हिंदुइज्म। दोबारा भेज, फिर से भेज, ये खुद कहता है, पहले हवाला भेज, दोबारा बोलता है और किताब हवाला, पहले हवाला मुझे अब भेजो, हवाला भेज। मैंने भी सेंड कर दिया है दोनों, नहीं दोबारा भेज, तुझे दोनों सेंड कर दिए हैं। फिर से भेजना, तू देख ले जाकर, फिर से भेज। फिर से मैं तेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ, तेरा पर्सनल व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ। ये सवाल भेज, हवाला भेजेगा, 3 मिनट तक खत्म करूँ। मैं तीनों हवाले में तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, तैयब काज़मी तीनों हवाले तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। तुम्हें भी गए मक्कार कहीं का। अब तैयब काज़मी ये तुम्हें भी गए, तैयब काज़मी तुम्हें भी भेज रहा हूँ मैं, तीनों हवाले। तुम लाइन पे हो ना। सामने ये हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म के अंदर इनका मौलवी अब्दुल मजीद नुमानी लिखता है। एक हवाला आया, सवाने कासिमी आया, सवाने कासिमी आया, ये दूसरा हवाला भेज, सवाने कासिमी आया। बाकी इतनी बार इतना झूठ बोल रहा है सामने ग्राम, इसकी मसाहत का आहवान लगा है। रुक, मैं ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तुझे नहीं भेजा, मैंने वापस इसे भेजे हैं। तैयब काज़मी खामोश रहो। ये हिंदुइज्म के अंदर सामने इकराम, हिंदुइज्म के अंदर इनका मौलाना अब्दुल मजीद नुमानी लिखता है राम कृष्ण रसूल है। और ये सवाने काज़मी के अंदर अजीब है, मुकम्मल क्या अजीब है, क्या बात सुन ले, अजीब है, क्या अजीब है, कहाँ पे पढ़ रहा है? सुन मेरी बात। जिसको हिंदू साहिब अवतार कहते हैं, सामने लिखता है क्या अजीब है, क्या अजब है कि हिंदू जिसको साहिब अवतार कहते हैं, अपने जमाना के नबी। कौन सी किताब पढ़ रहा है? कौन सी किताब पढ़ रहा है? सवाने काज़मी, सवाने काज़मी, ठीक है, रुक, सवाने काज़मी। सामने काम ये हिंदुइज्म देखें आप, हिंदुइज्म के अंदर इबारत पढ़ रहा हूँ मैं।
इबारत पढ़ रहा हूँ। हजरत नानोतवी के ताल्लुक से हकीमुल इस्लाम मौलाना आजी मोहम्मद तैयब साद मोहतरम दारुल उलूम देवबंद, ये दारुल उलूम देवबंद का मोहतरमा। अरे कौन सी किताब पढ़ रहा है तू? तहरीर किया है। कौन सी किताब पढ़ रहा है तू? अरे ये हिंदुइज्म पढ़ रहा हूँ, दूसरी जाहिल मुतलक। बोलने दे मुझे, बात पूरी करने दे। तहरीर किया है। मेरी बात सुन, बात से सुन, इबारत पहले सवाने कासिम नहीं है, पहले ये देखें, जिसका मुसन्निफ क्या है, मुसन्निफ है उसका, इसने तरतीब दिया है, उसको तरतीब दिया है रुकनुद्दीन ने काम है। और ये कहता है कि ख्वाजा फरीद ने नकल किया है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। पूरी देवबंदियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी वहाबियत कादियानियत को चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कादियानियों ने ये तमाम तर चीजें तहरीर की है। क्योंकि इसी किताब के अंदर ये मैंने स्कैन लगाया है, इसी किताब के अंदर मौलवी कासिम नानोतवी को रहमतुल्लाह अलैह कहा गया है। इसी किताब के अंदर सामने गंगोही को रहमतुल्लाह अलैह कहा गया है। इसी किताब के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नेक्स वाले मोमिनीन कहा गया है। इसी किताब के अंदर हजरत मैं सेंड कर तुझे मजालिस के अंदर सामने कराम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे कि हमारा अकीदा है, एक अदना सा मुसलमान ये अकीदा रखता है जो कुरान और हदीस को जानता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। इसी किताब के अंदर अकीदा कादियानियत को इसमें फरोग दी गई है। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। मैंने इसको 2 हवाले दी सामने कराम, और मैंने इस किताब के मुतालिक मकाबिसुल मजालिस के मुतालिक इससे पूछा कि तू इस किताब को साबित कर, ये ख्वाजा साहब की तसनीफ है, क्या बोला? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, इसकी दरोगोई देखें। ये तो अकीदा साबित करना चाहिए इनको, अकीदा साबित नहीं कर पाया। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, तू साबित कर कि मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी जो है हमारे, हंस क्यों रहा है तू? अब तेरा कच्चा चिटा हुआ, तेरा पकड़ूंगा न दबाऊंगा मैं तेरा, तेरे न इतना झूठ और दरोगोई से काम लेगा तू हैं। सामीन में मुकम्मल इबारत पढ़ने के लिए मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ा उसने, थोड़ा पढ़ दिया। खामोश रहा, खामोश रहा। और मैं हिंदुइज्म ये मकाबिसुल मजालिस की जो मैंने इबारतें पढ़ी है ना, ऑपरेशन करूंगा मैं, अब तेरा ऑपरेशन करूंगा मैं। खामोश रहा, ऑपरेशन अभी होगा बेटा, खामोश रहा। अभी तो अली असगर पकड़ हुई है, अभी अली असगर की पकड़ हुई है, अभी तो खामोश रहना। खामोश रहेगा कि नहीं रहेगा? खामोश रहेगा, शुरू कर, खामोश रहेगा। हाँ शुरू कर। हाँ खामोश रहेगा। अभी से अब से गिन 3 मिनट, ठीक है। सामी ने तस्लीम किया है कि मकाबिसुल मजालिस के अंदर जो है रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। इसके यहाँ इसके मुजद्दिद का वसूल है कि काफिर मुर्तद को रहमतुल्लाह अलैह करना कुफ्र है। तो पता ही चला कासिम रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, खलील अहमद अंबेडी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, इसके नजदीक जो है ये काफिर नहीं मुसलमान है। पहला हवाला। अब धज्जियां उड़ाऊं तुम्हारे दिग में, अब धज्जियां उड़ा रहा हूं। सामी इसने एक किताब भेजी है हिंदुइज्म, ठीक है। तुमको ये साबित करनी है कि हिंदुइज्म जो है, ये जो मुसन्निफ जो है मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, ये हमारे अकाबिर में से है। इसका तुम्हारा वसूल ये है कि कौल उसकी हुज्जत है जिससे मसलक का तशख़्ख़ुस कायम हो, ठीक है। किससे मसला का तशख़्ख़ुस कायम है? अकाबिर से। और अकाबिर कौन है? देवबंदी मजहब। पीर मेहर साहब ने 5-6 नाम गिनवा दिए हैं, तुमको साबित करना है। और ऐसी किताब पेश करूंगा जो तुम्हारा मोतबर है। कौन? नूरुल इरफान, तुम्हारा हकीमुल उम्मत, ठीक है, वो साबित किया मैंने, वो ठीक है। खामोश रहा, खामोश रहा। आग लग रही है तुम्हारे पिछवाड़े पे, आग लग रही है, आग लग रही है। स्कैन का मुतालबा करूंगा, क्या का मुतालबा करूंगा? स्कैन भेज। कौन सा स्कैन? स्कैन। हाँ वही तो बात है। माशाल्लाह। अब मेरा टाइम तो मांग रहा है ना, मेरा टाइम लेना मत, ठीक है, टाइम मेरा लेना मत। क्या उड़ाऊंगा तेरी देगा भी। तो तू मौजूद छेड़ है, तो अपना कृष्ण कन्हैया चंद्र को नबी मानने के लिए किया है तू, ठीक है। कहां से दूंगा मैं अभी तेरे को, तेरी धज्जियां ऐसे उड़ाऊंगा कि तू आइंदा कभी तू तो भागता है फोन पे, कभी भी तू ये नहीं करेगा। अभी देखता जा क्या होता है।
किसकी तरजीहें क्या होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से हवाला दिया है और नूरुल इरफान इसके हकीमुल उम्मत है। ठीक है सामीन, आप इसको पूछे कि इसका हकीमुल उम्मत है कि नहीं। और ये जिसका हवाला पेश किया है, तो मैं बोला कि मुकम्मल इबारत पर सवाने कासिमी से इसकी मौत आ जाएगी। जहर पर खामोश रहेगा, खामोश रहेगा, खामोश रहेगा, बिल्कुल पूरी अरे खामोश रहेगा, 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 अरे खामोश रहेगा। आगे लिखा है, क्या अजब है कि अंबिया हिंदुस्तान भी उन्हीं नबियों से हों जिनका तज़किरा आपसे यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया गया। ये जो सवाने कासिमी से इबारत पेश किया है, और ये पेश किया है कि तुम्हारा नबी फला फला है, उन्होंने किया है कि इसका तज़किरा नबी अलैहिस्सलाम से नहीं किया गया है, और ये अपनी मतलब की इबारत पर निशान लगा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया है। उसके नीचे नहीं पड़ा है, उन्होंने तरदीद किया है, नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है कि वो नबी है, वो नबी है। इस तरह झूठ बोलोगे। सामीन आप हवाला देखें, इसने जो सवाने कासिमी भेजा है, सवाने कासिमी, उसमें सफ़ा नंबर 450 है। ये अपने मतलब की इबारत पर निशान लगा करके अपने कौम को अपने मुजद्दिद के रविश में चल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उसके नीचे लिखा है, क्या अजब है कि अंबिया हिंदुस्तान में भी उन्हीं से नबी में से हो जिनका तज़किरा आपसे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं किया गया, तरदीद की गई है। सामीन इस तरह झूठ बोल करके गुमराह करेंगे लोगों को। आज जिस तरह इसके मुजद्दिद ने झूठ बोल करके खयानत और बदल फिरक से हरम में लिखा है, झूठ बोल रहा है। नहीं तुमने मेरा टाइम लिया है, तुमने मेरा टाइम लिया है, तुमने मेरा टाइम लिया है, तुमने लिया है, तुमने मेरा टाइम लिया है। 2 मिनट लिए तुमने, 2 मिनट लिए तुमने। तुम्हारी बात जवाब देंगे। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मैं तुम बोलने दूंगा। खामोश रहो, खामोश रहो, पूरी तेरी बात खामोश रहो, खामोश रहो, तेरी बात पूरी हो गई है। ये देख बिल्कुल नहीं बोलूंगा तुम्हारे, मेरा टाइम पूरा, मैं तुमको पहले बोल दिया, मेरा टाइम पूरा करने देना। 5 मिनट बोल चुका है। तुमने पीछे परेशान किया, तुमने पीछे हवाला मांगा, मैंने कहा मुझे मेरा टाइम देना मुझे। खामोश रहो, हवाला मांगा था, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश, 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 खामोश हो गई है, खामोश। नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ है, नहीं हुआ टाइम, नहीं हुआ। मैंने इसको हवाला भेजा, खामोश एकदम खामोश रहो। ये सुनने के लिए इसने जो हवाला भेजा है, हवाला जो भेजा है, इस हवाले के अंदर हजरत काशी मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह लिखा है। खामोश रहो, क्या समझे अली असगर तेरे सामने। उसी किताब के अंदर रहमतुल्लाह ने लिखा, खामोश रहो, मारेगा। अरे जाहिल उसके नाम में कादियानी को भी तो नेक्स्ट वाले मुमिनीन कहा गया है। उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो आसमान पर रहमत का जो वाकया है, जो हमारा अकीदा है, उसका भी इनकार किया गया है। अच्छा बात किस पे कर रहा है, कर रहा है कि कादियानी पे कर रहा है? सामने कराम ये देख लें, ये सवाने काज़मी की इसने बात की थी कि मैंने आधी इबारत पेश की है। सामने आप मुश्किल पर देख सकते हैं, यहाँ पर इबारत यहाँ से शुरू होती है और बक्का लगा दिया खत्मा, यानी इबारत खत्म हो गई है इब्तिदा में और आखिर में भी। मैं पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ, खत्मा लगाया हुआ है इसी पर, खत्म होने के बाद खत्म जब लगता है, जब बात मुकम्मल हो जाती है। ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का, और ये मुसन्निफ का पेट रूल है, जब बात खत्म होती है तो खत्मा लगा करता है। सामने ये इबारत शुरू होती है, क्या अजब है कि जिसको हिंदू साहिब अवतार कहते हैं, अपने जमाना के नबी या वली या नायब वली हो। पहली बात तो क्या इसने कहा कि पहली जो बात मैंने भेजी थी हिंदुइज्म, तो इसने कहा कि ये मौलवी अब्दुल मजीद जो है, इसको मैं इनकी किताब से मोतबर साबित हूँ। तो यही सवाल मेरा है, इस मकासिबुल मजालिस का जो मुसन्निफ है मौलाना रुकनुद्दीन, और इसमें जो वाक़यात लिखे हुए हैं, तो ये किताब जो है, पहले तो तुम इसको ख्वाजा साहब से साबित करो, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो हर एक फिक्रा लिखा हुआ है, क्योंकि आला हजरत की तस्नीफ है, फतावा रज़िया हवाला मांगा मैं दूंगा, आला हजरत ने लिखा है, बहुत सी बातें, बहुत सी कुतुब जो है ना अकाबिर ने की तरफ मंसूब कर दी हैं।
جو قادیان اسی میں بھی یہ عبارت ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اس کتاب کے اندر مقاصد المجالس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اس کی یہاں خلاف عبارتیں موجود ہیں اسی کتاب کے اندر۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کو نیک صالح مومنین کہا گیا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو میں پوری کتاب سینڈ کر دیتا ہوں، جناب روداد مناظرہ جو طالب الرحمان سے ہوا تھا، اسی کتاب کا ایسا پوسٹ مارٹم ہوا والا کتاب کے اندر، کیونکہ یہ ابتدا سے لے کر یہ کتاب جب سے ہماری وجود میں آئی، اہل سنت کے یہاں قطعاً یہ معتبر نہیں ہے الحمدللہ۔ سامعین کرام، اور میں نے دوسرا حوالہ ان کو بھیجا ہے، دوسرا حوالہ میں نے ان کو سامعین کرام بھیجا ہے، یہ ہے جناب یہی سوانح ختمی، صفحہ نمبر 317، عبارت سنیے سامعین کرام۔ اسی کے ساتھ انہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو و پہلو: منشی رام لال، رام سہائے، منشی ہردواری لال، لالا بیج ناتھ، پنڈت شری رام، منشی موتی لال، رام لال جناب وغیرہ وغیرہ اسما بھی ملتے ہیں۔ سامعین کرام، چندہ دینے کے متعلق دارالعلوم دیوبند کو آپ بتا دیں اس میں سے کسی ایک مسلمان کا نام ہو۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، کچھ نہیں ہوا۔ سامعین کرام، یہ ہے ان کا قبول ارشاد کہتا ہے کہ سلو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلا، اور ہدایت بھی موقوف ہے میری اتباع پر، جو مردوں کو ہونے نہیں دیتا۔ گنگوہی صاحب لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہندوؤں کا ہدیہ قبول کرنا، سوال ہوا ہندوؤں کے حوالے سے، ہولی دیوالی کے متعلق سے فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی ہولی دیوالی میں کھانا اب میں ایک ہمارے بات پوری ہونے کے بیچ میں مت بول، اور پڑھنے لگا۔ یہی فتاوی رشیدیہ کے اندر ہمیں سوال ہوا روپیہ لگانا کیسا ہے؟ جواب دیتا ہے جناب، ارے میری بات پوری ہونے دے، ہندو کا دیا ہوا چندہ مسجد میں صرف کرنا درست ہے، وہ یہ نیت ثواب دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ہندو کا پیسہ دارالعلوم دیوبند میں لگانا ثواب کا کام ہے۔ یہ آپ پہلی بات تو اس کتاب کو ہمارے نزدیک کرنا ہے، 4 منٹ میں نے کی 2 عبارتیں پیش کی کو پڑھنا ہے، اور یہ ہندوازم کا جو مصنف ہے عبد المجید نعمانی، اس کو اپنے گھر پہ پیش کرنا ہے۔ دیکھو بولنے نہیں دے رہا ہے، شروع کر دیکھیں سامعین، میں نے 5:55 اور 17 سیکنڈ۔ ہاں بول سامعین، دیکھیں اتنا بڑا جھوٹا کذاب ہے یہ، تو سب سے پہلی بات اس نے تیرے پاس کیا بولا تو؟ ہاں، گالیوں کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے بولنا دے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مجھے بولنا دے گا، بول گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ بول گالیاں نہ نکال۔ اب یہ 11 منٹ 4 سیکنڈ ہوئے، برابر سیکنڈ ہوئے، اب میں حوالہ دے رہا ہوں۔ سامعین دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں قادیانی کو نیک کہا گیا ہے۔ میں نے 2 کتاب کا حوالہ دیا، حالانکہ موضوع تھا رام چندر کرشن جو ہے رفاعت ادا کا نبی تھا، میں نے ثابت کر دیا، خود تسلیم کیا اس کو۔ سامعین دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، اس میں غلام نصیر الدین سیالوی ہیں، سارے دیوبندی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کافر ہے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور یہ کہتا ہے تمہارے یہاں نیک صالح مانا گیا ہے۔ اب اس کو تو بول کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ تیرا مولوی کیا ہے؟ دیوبندی ہے، تو بول رہا ہے نیک صالح مانتے ہیں، اور تیرا مولوی لکھ رہا ہے کہ دیوبندی قادیانی کو کافر کہتے ہیں، جو نبوت کو بھی کافر ہے۔ کتاب سیف چشتی آئی پیر مہر نسائی کی کتاب ہے، اس کو غیر معتبر کر دے تو، یہ غیر معتبر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ جہاں تک معلوم ہو سکا ہے ان کے آباء و اجداد حنفی المذہب مسلمان تھے، اور آگے اس وقت تک لکھا ہے مرزا صاحب کے عقائد وہی تھے جو ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، سبیل الرشاد، ایک کتاب ہے محمد اجمل سنبھلی، مجھے بول دے کہ تو ادھر معتبر نہیں ہے، رکن الدین کو تو معتبر ثابت نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، تو تیرے اصول ثابت کر کہ تیرا یہ دیوبندی مذہب کتاب میں 6 اکابر لکھا ہے، اور تو اس کے اصول کے مطابق رکن الدین کو ہمارا اکابر ثابت کر نہیں پایا ابھی تک۔ تو یہ اجمل سنبھلی لکھتا ہے کہ مولوی کیا وہابیہ رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ کے حق میں کیا کہیں گے؟ جو روافیض و خوارج اور قادیانی وغیرہ کی تضلیل اور تکفیر کی ہے، کرتے ہیں۔ کیا کہا؟
अकाबिर का नाम लिया, उनके लिए क्या कहोगे तुम? तो रवाफिज, खवारिज और कादियानी वगैरह की तजलील यानी गुमराह और तजलील और जलील और तकफीर यानी काफिर हो, काफिर कहते हैं। सामिर इतना बड़ा झूठा है, ये अपने अकाबिर से बढ़ गया, देखा है, अपने अकाबिर से बढ़ गया, इतना छोटा होकर के अभी का पैदा हुआ है ये, है अभी भी निकला है बिल से मुनाजरे के मैदान में, और ये देखो अपने अकाबिर के खिलाफ जा रहा है, बोल रहा है तुम्हारा नेक सालिम मर्द सालिम माना गया है। तो अब अगर तुम कहोगे तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारे 3 उलमा की किताब से मैंने पेश किया है कि देवबंदी काफिर कहते हैं उसको, कादियानी को, झूठा ऐलान करोगे, झूठ बोला उसने, ठीक है। दूसरी किताब है ये मेरे पास, अल फौजुल मकाल, अल फौजुल मकाल में क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, रुको। फौजुल मकाल में लिखा है इसका, लिखा है कि ईसा के मुअजिज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं। ये कहा ना कासिम नानक मुतालिक कि मरने जिंदा को मरने नहीं दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो इसकी किताब में लिखा है सफा नंबर 346-64 के अंदर, ईसा के मुअजिज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, मेरे आका के मुअजिज़ों ने कई ईसा बना दिए हैं। अब बताओ, अगर तुम्हारा अकीदा यही है कि नबी अलैहिस्सलाम के मुअजिज़े ने कई ईसा बना दिए हैं, कई ईसा, एक ईसा नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम खुद मौजज़ा करके अगर कई ईसा बना दिए, फिर वो अना खातमन नबी है ना कि हदीस की मेरे बाद मैं आखिर में, मेरे पास कोई नबी नहीं है, एक ईसा क्या करोगे तुम? तुम्हारा तो ये, तुम तो खत्म नबूवत का इनकार कर रहे हो। मेरे आका के मौजज़ों ने, नबी अलैहिस्सलाम ने मौजज़े कई ईसा बना दिए। 4 मिनट बोल लिया, 4 मिनट बोला है, 5 मिनट नहीं, 4 मिनट बोला, बोल रहा है, 4 मिनट नहीं हुआ, कुछ बोल रहा है, आवाम खुद फैसला कर लेगी, खुजली हो रही तो बोला अलग बात है, आवाम खुद फैसला कर लेगी, आवाम खुद फैसला कर लेगी। अब मैं बोलना शुरू करूं? बोलो। हाँ जी, बोलना शामिल करूं। सामने इकराम, पहली बात तो ये अली असगर ने ये बात कि कादियानियों की तरफ एक तो पहले इसने गुफ्तगू को दूसरी तरफ मोड़ दिया, और ये बात तयशुदा थी कि मौजू से हटकर बात नहीं होगी। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, मकासिबुल मजालिस की जो किताब है, नाम सही बोल, किताब का नाम पढ़ने नहीं तो बोलने में तो तू भी कई बार गलती कर गया है। वो ऑन रिकॉर्ड जो है मौजूद है, तो मैंने तंबीह की थी, मकासिबुल मजालिस की जो बात चल रही थी सामने इकराम, इसने जो कहा और मैंने जो बात कही थी कि इसके अकाबिर को उसमें रहमतुल्लाह मकासिबुल मजालिस, जाहिल सुन ले, पहले सुन ले, फिर से मकासिबुल मजालिस सामने इकराम, देखें बीच में इंटरप्ट कर रहा है, मुझे भी हंसी आने लगी इस बनते पर। सामने इकराम, मैंने इस किताब की इबारत पढ़ी थी, इस किताब के अंदर मौलवी नानोतवी गंगोही वगैरह को रहमतुल्लाह अलैह कहा गया है, तो इसने कहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने इसी किताब का जिक्र किया था कि इसी किताब के अंदर मिर्जा कादियानी को नेक वाले मोमिन माना गया है। इस किताब के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो फौत शुदा माना गया है। क्या तू मानता है इस किताब को? मैंने कहा कि इस किताब को तो हमारे नजदीक मोतबर साबित कर, लेकिन इस किताब से अब ये भाग गया, क्योंकि इस बात को ये जानता है। मैंने इसीलिए बड़ी जुर्रत के साथ ये बात की थी, क्योंकि रुदाद मुनाजरा की थोड़ी पीडीएफ को मैं तुझे भेज दूंगा। इस किताब से तो हमारे उलमा ने धज्जियां उड़ा के रख दी है इसी किताब की, जिसको तो दलील बना के हमारे खिलाफ पेश करता है। एक बात सामने इकराम, बात चल रही थी, इसने अभी देखें सामने इकराम गुफ्तगू को ये मिर्जा काफ लेके गया है। अगर तुझे इस टॉपिक पर ही बात करनी हो तो हम वक्त तय कर देंगे और मिर्जा कादियानी के मुतालिक हम बात करेंगे, क्योंकि मिर्जा कादियानी को तो जनाब तेरे रशीद अहमद गंगोही ने एक बुजुर्ग माना है, कत्ल तक नहीं की है तेरे थानवी ने। दूसरी बात ये सामने इकराम, हिंदुइज्म की बात मैंने की थी, इसने कहा कि हिंदुइज्म का जो मुसन्निफ है अब्दुल मजीद नोमानी, ये हिंदुइज्म जो किताब है, इसने कहा कि ये गैर मोतबर है। तो इसको इसने कोई इस पर हवाला नहीं दिया कि कैसे गैर मोतबर है, क्योंकि इस किताब के अंदर रामकृष्ण वगैरह को इन्होंने नबी माना है। सवाने काशमी की बात इसने की थी कि मैंने आधी अधूरी इबारत पढ़ी है सामने इकराम, मैंने पूरी पढ़ के सुनाई और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इसमें हुआ है सामने इकराम। क्या अजब है कि जिसके हिंदू साहिब औतार कहते हैं अपने जमाने में नबी वली या नाइबे वली हो। सामने इकराम, अब आज सुनते चले जाएं सामने। अब ये मैं एक और आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जैसे कि मैंने इजाद के ताल्लुक से चंदन के हवाले से 2 हवाले पढ़े, सवाने कासमी और एक दिया, मैंने इससे पहले पढ़े थे, कोई जवाब इन्हें नहीं दिया। सामने इकराम, अब ये देखें, ये एक किताब हो है औलिया अल्लाह। सामने इकराम, इसको आप सुने, इसके मुसन्निफ जनाब खुद थानवी साहब है, इनका इकरार करना चाहे तो तू कर दे अली असगर, ये तेरे थानवी की किताब है औलिया अल्लाह। थानवी साहब लिखते हैं एक मरतबा, थानवी साहब क्या लिखते हैं सामने सुने, एक मरतबा फरमाया कि अल्लाह का तर्जुमा हिंदी में बताओ।
تو آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں. پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ کا ہندی میں ترجمہ ہوتا ہے من موہن. سامعین اکرام، اللہ کا ہندی میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ من موہن. یہ تھانوی کی کتاب ہے. ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے رام چندر کرشن کو نہیں مانتے. سامعین اکرام یہ کتاب دیکھ لیں، یہ کتاب ہے میرے پاس دارالعلوم دیوبند کا ترجمان ماہنامہ، اور اس کا انکار پوری دیوبندیت مل کر نہیں کر سکتی، کیونکہ سامعین اکرام اس کے جو مصنف ہیں تو حضرت مولانا مرغوب الرحمان محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب استاد دارالعلوم دیوبند. سامعین اکرام سنیں، عمارت دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا کتابوں میں لکھا ہے جس کے نام سے لیے جائیں اور ان کے ساتھ گستاخی نہ کی جائے. اب آپ دیکھیے گا زندگی بسر کر رہا ہے، اس سے انسان کو فکری لگاؤ ہوتا ہے. مشہور مقولہ ہے انسان کی پیدائش سے دودھ پلانے والی ماں ہے، یعنی بھارت کی سرزمین ان کی بھارت ماتا ہے. جو کہتے ہیں بھارت جو ہے نا ان کی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے. ہندوؤں میں کیا فرق رہا تھا؟ میں نے اتنی کتاب حوالہ سامنے اور یہ قرات الرشید وہی ہے جو رشید احمد کی اتباع کی ہے، کیونکہ جب تک یہ رشید احمد ایک مرتبہ ارشاد شاہ ناصر صاحب جن کو دیکھ لیں حالت خراب ہوگی، جن کو سکھ لوگ مانتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رفایت علی اصغر کی مار ہے، علی اصغر کی مار ہے، ان کی حالت علی اصغر کی مار ہے، رفایت علی اصغر کی مار ہے، علی اصغر کی مار ہے. کچھ ان کی طرف توجہ نہ کی، دوسری قومت تشبہات دیکھ کر ان کو ماننے لگے. سامعین اکرام بات ہے نانک حاجت کر دیا اس نے، حاجت کر دیا اس نے. دیکھ لیا آپ نے بول دیا ہے. علی اصغر ہے، علی اصغر ہے، علی اصغر، علی اصغر کی مار ہے، علی اصغر کی مار ہے. مر جائے گا. دیکھیں سامنے دیکھ لیا مساجد تیار مر جائے گا. سامنے کرام یہ میں نے چندے کے حوالے پڑے ہیں، اب یہ اس کا جو بنا کر لایا بنا کر اپلوڈ کیا. میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کو معتبر ثابت کر، اس کتاب کو معتبر ثابت کر ہمارے نزدیک، یہ کتاب ہمارے نزدیک معتبر ہے. شروع کرو. خاموش رہا. ہاں سامعین دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے پہلی بات اس نے بولی کہ قادیانی کا موضوع میں نے چنا ہے. لعنت اللہ، تم تو تمہارے یہاں تو لعنت تمہارے یہاں جو ہے یہ تمہارے یہاں رحمت ہے، تمہاری کتاب میں ہے کہ لعنت کو تم رحمت سمجھتے ہو. سامعین شروع میں سنیں، اس نے کہا قادیانی کا موضوع میں نے چھڑا ہے، میں بھاگا. حالانکہ اس نے خود کہا قادیانی کو تمہارے یہاں نیک سال مرد کہا گیا ہے، اور میں نے اس کے 3 کتاب سے معتبر کتاب سے ثابت کیا ہے. میں بولا تمہاری ہمت سے غیر معتبر کہہ دو اس کو، ٹھیک ہے، لیکن غیر معتبر نہیں کہا. لیکن وہ خاموش رہا. خاموشی نیم رضا ہوتی ہے، اس کے اصول ہے. یہ خاموش رہ کر کے تسلیم کر لیا. یہ میں نے جو 3 حوالے دیے کہ قادیانی کو مسلمان مانتے ہیں، سنی مسلمان مانتے ہیں، اس کا جواب اس نے دیا نہیں. اجمل سنبھلی کے حوالے سے میں نے دیا کتاب سے کہ ہمارے اکابر کا نام 3 اکابر کا نام لیا ہے کہ ہمارے 3 اکابر نے قادیانی کی تضلیل اور تکفیر کی ہے. اس کو اس نے چھوا بھی نہیں ہے. اگر چھوا ہے جواب دیا بتا دیں. میں نے اس کے ہر حوالے کا جواب دیا سامعین. اس نے جو ایک حوالہ مجھے دیا ہے قرآن قاسمی کے اندر، میں نے سامعین اس کا جواب دے دیا تھا. میں نے کہا کہ درو گوئی سے کام دے رہا ہے، یہ اپنے مرضی کی عبارت پر نشان لگا کر کے جو ہے یہ گمراہ کر رہا ہے ان کے لوگوں کو. حالانکہ نیچے لکھا ہوا کیا عجیب ہے، عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان میں بھی
انہیں نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا. انہوں نے تردید کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تردید کیا ہے. مردود میں بول رہا ہے جواب نہیں دیا ہوں. ارے علی اصغر جواب نہیں دے. دوسری بات یہ بول رہا ہے رکن الدین کو تو غیر معتبر ثابت کر. میں نے کہا اس کو, وہ بول رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے غیر معتبر کہا. میں کبھی بھی ہمارے کسی علماء کو چاہے غیر معروف ہے معروف ہو کبھی غیر معتبر نہیں کہتا. میں کہتا ہوں تمہارے وصول سے تمہارے نزدیک غیر معتبر ہے, تو تمہارے نزدیک تمہارے وصول سے تم غیر معتبر ہوں, تم اس کو کس طرح معتبر ثابت کر سکتے ہو جبکہ عقیدے کا مسئلہ ہو, عقیدے کا مسئلہ ہو. سامعین یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے ایسا کہا نہیں کہ ہمارا رکن الدین جو ہمارے غیر معتبر ہیں, میں نے کہا تمہارے وصول سے غیر معتبر ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات اس نے کہی یہ اس کا ترجمہ کیا ہے منموہن, ترجمہ پر اعتراض کر رہا ہے. تو میرے پاس کتاب ہے تذکرہ غوثیہ ملفوظات حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری, حضرت مولانا گل حسن شاہ قادری لکھتے ہیں کہ آمنت باللہ کے معنی ظاہر کر دیے تھے. لو سنو معنی یہ آمنت باللہ, اللہ میاں کے ایک بلہ تھا, ملائکتی ہی اور ملائک کھا جاتا تھا, وہ کتب ہی اس کے پیچھے کتے لگا دیے, وہ رسول ہی اور اس کو رسی سے باندھ دیا, والیوم الآخر اور اس پر قیامت آ گئی, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اپنے کیے کی سزا کو پہنچ گیا. یہ ایمانیت میں نہیں ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, یہ ایمانیات میں سے ہے. ایمانیات میں تم یہاں ترجمہ کر رہے ہو, اگر اس پر حکم لگاؤ گے ہندی کا معنی منموہن کر دیا ہے تو تم اس پر حکم لگاؤ کہ جو ایمانی کلمہ ہے, ایمان ہے, عقائد ہے, اس پہ تمہارے یہاں پہ ترجمہ بدلا گیا ہے. ہمارے مکتب کے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ, ایمان لایا اللہ پر, و ملائکت ہی اس کے رسول پر, و کتب ہی اس کی کتابوں پر. یہ ہمارے یہاں ترجمہ سکھایا تھا, لیکن تمہارے یہاں سکھایا کیا جاتا ہے آمنت باللہ, اللہ میاں کے ایک بلہ تھا, وہ ملائکت اللہ کھا جاتا تھا. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. رفایت علی اصغر تمہارے سامنے ہے, خودکشی کر لو گے یا ڈرم پہ جاؤ گے زہر کا. بات مت کرنا, ہمت مت کرنا, درو گوئی سے کام لے رہے ہو. سب سے پہلے جھوٹ اس نے بولا کہ میں نے قادیانی کا موضوع میں نے چھوڑا ہے, میں نے بھاگا ہے. مردود خود اس نے, سامعین سن لیں گے آپ, اس نے کہا تمہارے یہاں قادیانی, میں نے خود کہا کہ جب کہ کرشن کنیا کا موضوع چل رہا ہے تم نے قادیانی کا کیوں چھوڑا, میں نے خود کہا اس کو. یہ مجھ پر الزام آئے تھے, اس کے بعد ہے ہی نہیں کچھ, نہ مطالعہ کرتے, کہتے ہیں میں مطالعہ میرا نہیں ہے, مطالعہ کر کے بات کروں گا. آخری سانس تک تو مطالعہ نہیں کر سکتا. جتنا تو پڑھے گا جو ہے, اگر صحیح نیت سے پڑھے گا. ہماری کیا ہو گیا 7 منٹ بولا, کیا ہو گیا 7 منٹ بولا ہے. تجھے غیرت ہے کہ نہیں, تجھے غیرت ہے کہ نہیں, ابے تجھ میں غیرت ہے کہ نہیں, تجھے شرم ہے کہ نہیں, تجھے 7 منٹ بولا, 7 منٹ خاموش رہو. تیرے غیرت ہے کہ نہیں, غیرت حیا شرم شیطان کا بھیج دیا کیا. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت احمد رضا اچھی نہیں, خود دھماکہ کر گیا خود بریلی میں کہتا ہوں نا, ہماری کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو مسلمان بن جاؤ گے, صحیح نیت سے, صحیح نظر سے, صحیح فکر سے, صحیح سوچ سے, صحیح نظریے سے. لیکن تم کتاب پڑھتے ہو تنقید کرنے کے لیے, الزام لگانے کے لیے, جو الزام آج تک تمہارا مجدد ثابت نہیں کر سکتا. تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے 7 منٹ نہیں, خاموش رہو. 7 منٹ بکواس تم نے کی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تم نے اس کا جواب, خاموش رہو. سب سے پہلے جواب اس کا دے گا کہ قادیانی کے موضوع کس نے چھڑا. تو نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے چھڑا, میں بھاگ رہا ہوں. دوسرا یہ تو یہ بھی کہے گا تو نے کہا کہ رکن الدین میں نے غیر معتبر کہا ہے, اس کا جواب دے گا تو غیر معتبر. میں نے کہا تو اپنی کتاب کے وصول سے تو اس کو تو غیر معتبر ہے, تو کچھ اس معتبر ثابت کر دو. تیرے تو معتبر غیر معتبر یہ ہیں, ہمارے قابل 6 گنوائے ہیں, تو اس کو کیوں گن رہا ہے. تو اپنے وصول سے غیر معتبر کہہ رہا ہے تو کیوں. دوسری بات جو نیچے کے حوالہ جو میں نے دیا ہے وہاں پہ, کیا عجب ہے تو اپنی مرضی اپنے مجدد کے غلط اور خبیثانہ روش پر چل کر کے دجل کرنے دینے کی کوشش کی ہے, گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے نیچے پڑھا. اور دعا کے متعلق تو نے کہا, اور میں نے اور ایک بات کہی ہے مجھے چندے کے متعلق, تو نے چندے کی بات کہی تھی نا, چندہ کس ہے, یہ فتاوی یوروپ, اس میں لکھا ہے دیکھو صفحہ نمبر 300 میں لکھا ہے کہ ہندو کی بنائی ہوئی چیزوں کے استعمال ہوئے اشیاء اس خوردنی کے کھانے میں کوئی حرج و ممانعت نہیں, اور نہ ان کے بھیجی ہوئی چیزوں سے افطار کرنے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے, اور آگے حوالہ دے رہا ہوں. ہمارے یہاں چندے سے, ہندو کے چندے سے مسجد بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے. تم
जो तुम्हारे यहाँ जो अगर एक गंध है या अगर ये बुराई है तो पहले अपना गंध साबित क्यों हो नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले जवाब तुम इसका याद होगे, कादियानी जो है ये मौजू किसने छड़ा। दूसरा जो है रुकनुद्दीन को मैंने गैर मोतबर साबित कर दिया। तीसरा जो है वो क्या अदब है, नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर कहा गया है कि ये नबी से जिक्र नहीं है, अल्लाह के नबी से। तीसरा जो मैंने कहा कि दुआ के मुतालिक कहा आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, तर्जुमा यही है कि अल्लाह ने एक बिल्ला पाला था और मलाइकती मलाइक खा गई थी, और कुतुबिही कुत्ता पीछे लग गया और उसे रस्सी से बांध दिया गया। हाँ भाई हो गया सवाल हो गया, नोट कर लिया मैंने। खामोश रहा, भी हो गया भाई, खामोश रहा, एकदम खामोश रहा, खामोश रहा, तू खामोश नहीं हो रहा था, खामोश रहा। अभी दूसरा हवाला दिया है, उसको जवाब देना है, हवाला क्यों देता है, हवाला अगर देता है जवाब क्यों बोलता है तू। तुमने होली दिवाली के मुतालिक इबारत पेश की है, ठीक है, अब तो उसको हवाला में तुम्हारे यहाँ एक मलफूज है, लिखा गया है, सवाल किया गया, काफिर जो होली दिवाली मिठाई वगैरह बांटते हैं मुसलमानों को लेना जायज नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ हुआ है कि इरशाद कुछ रोज ना ले, हाँ अगर दूसरे रोज दे तो ले ले, नए समझ कर कि वो इन खुबसा की त्योहार की मिठाई बल्कि माल मुजी नसीब गाजी, ये दिवाली की मिठाई लेने की नियत बता रहा है। खामोश रहा, खामोश रहा। हाँ भेज रहा हूँ। अली असगर जो कहता है वो खयानत करता है, तो खयानत करता है। ले हवाला तो क्या बोला कि काफिर जो होली दिवाली में मिठाई वगैरह बांटते हैं मुसलमानों को देना जायज है, यानी उस रोज ना ले, हाँ अगर दूसरे रोज दे ले तो ले होली की मिठाई है, नए समझकर कि उन खुबासा की त्योहार की मिठाई है बल्कि माले मूजी नसीब गाजी, ये होली दिवाली की मिठाई खाने की नियत है, ये नियत करके खा लो, माले मूजी गाजी, ये तुम्हारे यहाँ नियत होली मिठाई, ठीक है। आज दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हवाला खामोश खामोश चल बोल ले, बोल ले, 1 घंटा ही बोलूंगा मैं, मगर फोन मत कर, खामोश रहा, 1 घंटा ही बोलूंगा मैं, तेरे से का मतलब है, बोलता है तब उस वक्त तेरे को शराइत नजर नहीं आती। यहाँ लिखा है अल मलफूज हिस्सा अव्वल सफर नंबर 9, धोबी के यहाँ 11वीं शरीफ का खाना जायज है या नहीं। तुम्हारे यहाँ देवबंदी का पानी पीना नाजायज कहते हो, खाना जायज कहते हो, इंतकाल कर जाए कंधा लगाना नाजायज तुम्हारे यहाँ, शादी करना तुम्हारा मुद्दीन लिखा है जानवर से निकाह कर लो, लेकिन देवबंदी वहां भी से नहीं। लेकिन तुम्हारे यहाँ हिंदू के यहाँ 11वीं शरीफ का खाना जायज है, लिखा है धोबी के यहाँ खाने में कोई हर्ज नहीं है। क्या है 11वीं का इतना शौक है, इतना चढ़ बैठते हो, 11वीं जहाँ देखते हो तो चढ़ बैठते हो, वहाँ हिंदू काफिर कुछ देखने यहूदी नसारा कुछ दिखता है तुम्हारे को, वहां 11वीं है ना। क्या अगर कोई गैर काफिर इसाले सवाब करे, क्या उसका इसाले सवाब मकबूल है तुम्हारे पास जवाब? कोई काफिर इसाले सवाब करे इसाले सवाब पर नियत से, क्या उसकी ये नेकी मकबूल है? लेकिन तुम्हारे यहाँ खाना जाए खामोश, मुकम्मल हवाला दे रहा हूँ, मुकम्मल हवाला। क्या खामोश जब तू बोल रहा था तो खामोश कर रहा था, पहली बात तो ये इसने हवाला भेजा है, खामोश हो जा, तू खामोश हो जा, 10-12 नहीं मैं और एक हवाला है, अपने ड्रम में बात की और एक हवाला है, ये तस्करा तो बात की है, और बोलने दो, ये हवाला बाकी ये हवाला मेरे पास है, मुहासिबे देवबंदियत मैंने कलाम समाप्त करें और जैसे बखलाहट शामिल है, मैंने इस हवाले दिए थे कलाम, ये देख लें। इसमें जो मलफूजात का हवाला आधा कट कर सेंड किया वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा सामने निकल। दूसरी बात मेरे बारे में बोलता है ना, मरबूत जो है अपनी बारी में देखो किस तरह
उस किताब को खामोश। ये आला हजरत कह रहे हैं तस्कीरातुल कोशिया को आग लगा दो, और ये कम वक्त तस्कीरातुल कोशिया का हवाला दे रहा है और दीगर किताब और सामने मैंने जो हवाले पढ़े थे एक हवाला जब तू मेरे बारे में बबल कसम में खामोश नहीं हुआ, अब तू क्यों बोल रहा है? इबारत देख ले, पॉइंट आउट करके इस इबारत शुरू हुई है जिसको हिंदू कहते हैं अपने जमाने वली या नबी हो सामग्राम। ये अपने टर्म में पढ़ना, एक हवाला कैसे तुम क्यों तुम्हारी हुई खामोश रहा, नहीं चल एक हवाला पढ़ने दे मुझे, एक हवाला पढ़ने दे मुझे, एक हवाला पढ़ने दे, एक हवाला पढ़ने दे, एक हवाला पढ़ने दे, एक हवाला जब तू मैं 6 मिनट तक अपनी मर्जी से बोलूं ना, खामोश रहा, खुद देख लें इसकी एकदम हवाला मुझे बोलने बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं कितना बोल रहा था खामोश है, मैं बोल रहा था तू कितना चुप कर रहा था, मेरी बारे में बोल रहा था मैं, तू बोल रहा था मैं बोला खामोश नहीं हुआ। अब मेरी बारे में तू मुझे खामोश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हवाला मेरे पास है, खाना लेना और खाना दुरुस्त पैमा है, हालांकि ये तो है। इसका मुदद्दिद ने जो है दिवाली होली की मिठाई लेने को जायज कर दिया है। ऐसा मैंने लगता है कि उसने गलत किया है, मैंने साबित कर दिया धज्जियां उड़ाई, तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने, तेरी औकात नहीं मुझसे बात करने, गर्भकारी है, बड़े बड़े तुम्हारे जो है घुटने टेबले, तेरी क्या औकात है मेरे से बात करने वाली? तेरी हालत खराब कर दी है मैंने, मुझसे बात करने से आवाम फैसला कर रही है, आवाम फैसला कर रही है, तू क्यों फैसला कर रहा है? चिख रहा है तो चिखना बंद करना, अगर आवाम फैसला तो क्यों चिख रहा है? मरदूद कहीं का, मेरी बारी में चिख रहा था उस वक्त, तुझे टर्न दिखाई नहीं, तेरा टर्न था वो, और तू 6 मिनट बोल रहा खामोश रहा, उस वक्त तुझे बात समझ में नहीं आई? मरदूद कहीं अली असगर की ज़रबकारी समझ में? सामीन देखें, ये चंदे के मुतालिक कहा मैंने, चंदे के हवाले उसके घर से दिया मैंने, ठीक है, लात मार दिया महफूज के मुसन्निफ को। अरे अली असगर की मार है, भाग गया क्या? भाग गया, सामीन देखें भाग गया, हाजत लेके आया था ताहिरा बानो को। कोई काम नहीं आई। अली असगर की ज़रबकारी है, बर्दाश्त कर नहीं पाएगा रफ़ा हाजत। तेरे तूने कहा कि हमारे अकाबिर ने नेक साल लिखा कादियानी को, लेकिन तेरे 3 किताब से मैंने साबित किया है कि हमारे अकाबिर ने उसे काफिर कहा है, तो क्यों छुटलाया नहीं उसको? अपने अकाबिर छुटला रहा मरदूद हैं? भाग गया सामीन देखें, भाग गया फोन काट के।